This is Father RJ of J Scott, and welcome to our new episodes as we continue to simplify catechesis by making it cat short. Sa sining palaabuton nga Abril 2, 2025, ang bug-os nga simbahan katolika ilabinagi diri sa Pilipinas magasaksi sa isa ka maragtason nga hitabo sa aton kabuhi bilang lokal nga simbahan diri sa Haro. As Archbishop Designate Medifil Bermejo Billones Didi, present Auxiliary Bishop of the Archdiocese of Cebu, magabalik sa Haro as the 14th prelate of the diocese and our 7th archbishop. Siya, wala liwan, kundi si Bishop Dodong. Ginordinahan nga obispo last July 2019. Na-assign sa Archdiocese of Cebu, kag pagkaligad karon sang anong katuig, he will be journeying back to our beloved Archdiocese, bit-bit inang tagipusoon sa pag-alagad kag paghigugma. Apang, antes naton kilalahon kung sino si Bishop Dodong, we delve first in our simple catechesis on what and who a bishop is. Bishops are considered as the successors of the apostles, entrusted with fullness of priesthood, called to teach, to sanctify, and govern the church in communion with the Pope. Ang mga obispo, tagpadayon sang misyon sang mga apostoles sa pagtudlo, pagpakabalaan, kag pagdumala sang simbahan sa pagpamuno sang Santo Papa. His ministry is deeply rooted in Christ's mission, making him a visible sign of unity in the Church. Ginasaysay sang Second Vatican Council dira sa Lumen Gentium ang bahin kag katungdanan sa isa ka obispo nga amo ang masunod. Bishops, therefore, with their helpers, the priests and deacons, have taken up the service of the community, presiding in place of God over the flock, of which they are the shepherds, as teachers of doctrine, priests of sacred worship, and ministers of governance. Katulad sang aton Ginoong Hesukristo, nga nagpadala sang iya mga apostol sa misyon, ang mga obispo nagapadayon man sang sini nga misyon sa ila tagsa ka lokal nga simbahan nga ginatawag dioceses. Ang tinaga nga obispo nagikan sa tinaga nga Grego episkopos. Epi nya konsayuron over, kag scopus konsayuron watcher. Gani sa kabukusan, ang episkopos nagakahulugan guardian ukon manugbantay, ukon manugtipig. Ano bala ang ginabantayan o kung ginatipigan sa obispo? A bishop, as considered as the chief liturgist of his diocese, responsible for ensuring the faithful receive the sacraments. Konsayuron, ginasigurado sa obispo nga mabaton gid sang mga tumuluo ang mga sakramento. In the book The Rite of Ordination of a Bishop states, a bishop is called to be a steward
of the mysteries of Christ, the high priest in the church, and the servant of the people of God. Gani, ang obispo ang manugbantay, may katungdanan sa pagtipig sang misteryo sang pagtuo, paagi sa pagpatigayon nga mabaton sang tanan nga mga tumuluo ang mga sakramento, kag siya manginalagad sang bug-os nga katawhan sang Dios. Bishops are also the primary teachers of the faith in their dioceses. They ensure that Catholic doctrine is faithfully taught and defended against error. As Lumen Gentium states, among the principal duties of bishops, the preaching of the gospel occupies an eminent place. Gani, ang obispo amo man ang una nga katekista sang iya diocese. Pero ano bala ang itsura sa isa ka obispo? In order for us to have a clearer sight of what a bishop looks like, then we go down on how bishops are ordained first. Nahibalaan naton nga ang sakramento sang pag-orden may 3 degrees: diakono, pari, kag obispo. Ang obispo among nagabaton sang kabug-usan nga grasya sang sakramento sang pag-orden. Kung sayuron, the bishop shares completely in Christ's priesthood. Amo gani nga ang obispo lamang ang makapatigayon sang tanan nga sakramento nga hindi namon mahimo nga mga pari kag mga diakono. The essential part of the rite of the episcopal ordination is the laying of hands, ang pagtungtong sang mga kamot sa mga obispo, kag ang pagpangamuyo sang consecratory prayer, nga among pag-ampo sang gahom sang Espiritu Santo. And going back to the threefold ministry of the bishop, which is teaching, sanctifying, and governing, nga nagasaysay man sang tatlo ka ministeryo sang Ginoo: pagkapari, pagkahari, kag pagka-propeta. Number 1. First, on teaching, the prophetic role. The bishop ensures that the Catholic faith is faithfully handed down through catechesis, preaching, and pastoral letters. Tungod kay obispo ang first catechist sang iya parokya, siya gidapat magatan-aw kag magapatigayon nga ang panudlo sang simbahan magadala sa tagsa ka tumuluo paagi sa maayo nga pagwali, sa mga pastoral letters, kag sa mga nanari-sari nga programa sang catechesis. Second, on the sanctifying or priestly role. The bishop is responsible for administering the sacraments, especially confirmation and holy orders. He promotes the liturgical life of his diocese. Siya magatan-aw nga ang kabuhi sa pagpangamuyo mapaluntad sa bilog nga lokal nga simbahan, ilabi na gid sa pagpatigayon sa mga sakramento. And third, on governing or kingly role. A bishop leads the diocese with authority, but also with humility and service. He is responsible for the pastoral care of all the faithful, especially the poor and the marginalized. Sa iya pagdumala sang lokal nga simbahan, ginapanumdum gid labaw sa tanan ang pag-alagad nga nasandig sa pamaagi sang pag-alagad ni Kristo. May pagpalangga, may pagsakripisyo, kag may pagpaubos. All these summarize of what a bishop is and the keyfold roles of a bishop. And as Bishop Dodong becomes the 7th Archbishop of the Archdiocese of Haro, he will be remembered by the past, not just as a bishop from Haro, or be defined by the future as the Bishop of Haro in the Jubilee of 2025, but as Bishop Dodong bears in his motto, Lord, you know everything. You know that I love you.
John chapter 21, verse 17. This is Father RJ from J. Scott, and together as one local church of Haro, we welcome Bishop Dodong. Kinitanay naman kita on our next episodes as we continue to simplify catechesis by making it short.